ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା आश्चर्यमय न थाओ, चौंका देने वाला नहीं नहीं होना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं तो मैं पता था पहले से ही। आमर पे एटा नुआ न था, आम पे या किसी विचित्र न था, अजीब न था। एमती एमती हम तो भाबु नथिले बोलला पर जगतर लोक माने भाबंती, बाकी क्रिश्चियन माने भाबंती, भाबी पारंती। आमे सेमती भाबिबा कथा नहीं, कारण जगतरे शांतिर वातावरण आज नाही। को गोटे वक्ता कि भाववादी जो कहब कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अमेरिका, ब्लेस इंडिया, किछि ब्लेसिंग नहीं, सब बर्बाद हेबाकु जाउछि। जदि किछि प्रार्थना करिवे निजे रक्षा पाई बंची जीवा पाई आगमन रे स्थान पाइबा पाई प्रार्थना करिबार बस। आउ जदि किछि लोक मानक प्रति बोझ अछि ताले प्रार्थना करिबार कि विनाश आसीबा पूर्वरु प्रभु एमने सत्यता ज्ञात हुअन्तु, सुसमाचार ग्रहण करन्तु, आउ प्रभु को पांतु, परित्राण प्राप्त हुअन्तु, मंडली रे संयुक्त हुअन्तु, मंडली सहित पळे जान्तु। एतिकी छड़ा और राजनीति ପାଇଁ प्रार्थना करिबा, और पॉलिटिक्स ପାଇଁ प्रार्थना करिबा, भल वर्षा हो प्रार्थना करिबा, भल चाष हो प्रार्थना करिबा, इट्स नॉट वैलिड राइट नाउ। गया वो काम, वो दिन सब गए। जब सब नॉर्मल था, तब नॉर्मलाइज के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। तो अब का टाइम है बस पैकअप करके जाने का टाइम है। ओके, दुनिया रे कौनसी देश रे हालत अवस्था आउ सजाड़ी हेबो नहीं, सेटराइट हेबो नहीं, नॉर्मलाइज हेबो नहीं, काम डाउन हेबो नहीं, पीसफुल हेबो नहीं। पीसफुल हेला परी लागु थिबो, शांति निरापद बोली कहूथिबे, किंतु ताहा ही बहुत बड़ विपदर गोटे संकेत बोली बाइबल कहे। न हेले गत वर्ष जून मासरे स्टार्ट हेतिला इजराइल ईरान युद्ध, 12 दिनर भीषण युद्ध रे ईरान रो से मेन लीडर को तो खत्म करी नथिले हैं। मेन लीडर खामेनी को मारी नथिले 12 दिन रो युद्ध रे। तापर केमिति सेमिति थमी गला युद्ध। एबे वर्तमान सब थमी की नॉर्मल थिला बेले किछ नहीं। ईरान युद्ध किछ कर नहीं, ईरान आगरो किछ अटैक कर नहीं, ईरान तरफ किछ नहीं। बस अमेरिका और इजराइल दुई जन मिसिकी चुपचाप बसथिबा लोक मान पर बम पकई देले। ऐसा नहीं करना था। शांत वातावरण एमिति करिवार नथिला। तागे इजराइल सेतेबेले जवाब देले जेतेबेले लोक माने ताको हमला करूथिले, अटैक करूथिले कि वार्निंग देइथिले, सेतेबेले अटैक कले। किंतु एथोर सेमति नहीं। यहाँ पछरे बहुत बड़ षडयंत्र अछि। यहाँ ए वर्तमान युद्धर प्रधान कारण अटे, बाइबल कारण कहबी आपनको, अमेरिकार पतनर आरंभ स्टार्ट हैला। बुझले कि मु कहे अमेरिका पर बहुत बड़ आतंकवादी हमला रो सुजोग अछि। नंबर 2, अमेरिका पर युद्धर वातावरण अछि, सुजोग अछि महायुद्ध। अमेरिका रे बहुत बड़ प्रबल प्रकृति विपत्ति जगिछि। तो से हिसाब रे अमेरिका रो बड़ कि अमेरिकार अस्तित्व, अमेरिकार पैसा सब ढास। कारण आमे माने प्रकाशित वाक्य रे अमेरिकार नाम देखि न थाओ, बाकी यूरोप मानकर, यूरोप देश मानकर नाम जाक अछि। रोम अछि, ये अछि, से अछि, इराक, ईरान सब जाक अछि, अमेरिका नहीं। तार कारण कौन माने इजराइल जहां किसी एक्शन ने होचे कहारो बल रे, कहा को देखी कि इतना कर रहा है, परमेश्वर को देखी कि बोल चलते कि तांकर परमेश्वर जे सदा प्रभु परमेश्वर और से तांको सदा प्रभु इजराइल पक्षर अच्छे। एते भी निरीह हुअंतु नि आज्ञा, इजराइल पक्षर नांती से वर्तमान महाक्लेश काल रे दुई जन साक्षी आसीबे।
ସେ ମାନେ ଆସି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,44,000 ଜିହୁଦୀ ମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ବାକି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। ସେମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେଣି, ମିଲାବଟି हो गए हैं। दे आर ऑल नॉट प्योर ज्यूस। ବୁଝିଲେ କି? ଏକ ହିସାବରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ଥିଲା ତାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ 1,44,000 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ ମହାକ୍ଲେଶରେ, ସେଟା ବି ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଗଲା ପରେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବେନି, ସେମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେତିକିକା। ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯିବେ ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, କି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେଣି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣା ମସିହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ମସିହା କିଏ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେବେ? ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେରିକା ଯାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି କହିଲି, ଆମେରିକାର ପତନ, ଆମେରିକାର ବିନାଶ, ଆମେରିକାର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ କେହି ନଥିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଗଳ ହେଇକି ଦେଖା ଏବେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବମ୍ ପକାଇବୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ? ଆମର ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ଠିଆ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଓନ୍ଲି ଟୁ ସପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଗାଜା ପ୍ରତି ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ, ତୁଚ୍ଛାରେ ବମ୍ ପକାଇ 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 ମାରିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତୁଚ୍ଛାରେ ତୁଚ୍ଛାରେ। ଡରିବାର କାରଣ କିଛି ନଥିଲା। ଗାଜା, ସିରିଆ, ଲେବନନ, ଇରାନ, ତୁଚ୍ଛାରେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ सब ठीक ठाक नॉर्मल थिला। और युद्ध तो है सारला गत वर्ष बोलला परी ना, तुच्छार बम छाड़ी पके देइछंती। अब तो सारा दुनिया, स्पेशली रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान, सब गल्फ कंट्रीज, केवल 2-3टा क्रिश्चियन देश को छाड़ के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप रो केतक देश छाड़ी देले, बाकी समस्त इस्राएल विरुद्ध रे अछंती। हेले भी अमेरिका को डरिकी बाकी लोक माने किछि आगु पाद पकाउ नांती। कारण अमेरिका ऊपर टिके आभारी होइकी अछंती, कारण से अमेरिकार डॉलर रे ही सेमानकर बिजनेस चली। बुझी पाले? जदि अमेरिका आउ नाही ध्वंस हो जिवो कि ट्रंप को मारी देबे ना कौन गोटे हो जिवो, अमेरिका कहबा थाओ भाई आउ इस्राएल को सपोर्ट करि पारिबोनी। एबे जो युद्ध आसी, केते बिलियन बिलियन अमेरिका डॉलर रो पैसा खर्च बोलछंती। आउ बेसी हेले 9-10 मास भितरे अमेरिका रे खाइबा को मिलिबोनी, कारण पैसा सब युद्धर बम खर्च कर सारी माने। तो आर्थिक भाव रे पतन, अर्थ संकट, खाद्य संकट, राजनैतिक संकट, प्रकृतिर विपत्ति, युद्ध, एक महा आतंकवाद हमला तो परे और अमेरिका उठिबो कि ठिया हेबो कि आउरी ठिया हेबो कि? HIV पेशेंट पर पतला है कि सुखी की पड़ी जीवो तले तले। आउ इस्राएल रो सपोर्ट आउ नथिबो। तो इस्राएल डोरी डोरी बसला बेले बाकी सब रशिया, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ए माने समस्ते उठिबे अपना बोमा धरिकी इस्राएल ऊपर पकाइबे बोलला बेलकू सेते बेले जने आसीबो इस्राएल को रक्षा करिबाको। से ओटे भंड ख्रीष्ट। से आसिकी इस्राएल को शांति देबो और जगत रे शांति देबो। आओ टिके अध घंटा भितरे तृतीय विश्व युद्धर अणु बोमा
ଫାଟି ଥାନ୍ତା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆସିକି ତାକୁ ଥମାଇ ଦେବ, ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେବ, ସେ ଆଣିବ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସେଦିନ। ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାର କଥା ମାନି ନେବେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରାପଦ ବୋଲି କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିବେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ମସିହା ଆସିକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେଣି। ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବା ଶୈତାନକୁ ମସିହା ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବେ ବୋଲଛନ୍ତି? ଏବେ ଏବେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଇବ। ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ବସିବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖାଇବ। ତ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇବ। ସେହି ଦିନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କି ଏ ତ ମସିହା ନୁହେଁ, ଆମର ଇଏ ତ ଶୈତାନଟା। ଯେଉଁଦିନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କି ଏ ଜଣେ ଶୈତାନ ବୋଲିକି, ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଆପଣା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ଆଉ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିନ୍ଧିଥିଲୁ ରେ, ସେହି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲେ ବୋଲି। ସେହି ଦିନ the last revival will happen. ଶେଷ ଉଦ୍ଦୀପନା ତାହା ଅଟେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ସେହି ଦିନ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବେ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିବେ। ଏବେ ବୋଲଛନ୍ତି କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରି କରି ବସିଥିବେ କି? ଏସବୁ ଘଟଣାର କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଶିଖି ସାରିଛୁ। ଏଠା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୋ ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ? ଦେଖାନ୍ତୁ ତ। କୋ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଦେଖାନ୍ତୁ ମତେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଇସ୍ରାଏଲ ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର? କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଜେରୁସାଲେମ, ନା ଗ୍ରୀକ, ନା ଜିହୁଦୀ, ନା ଗ୍ରୀକ। ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର। ଜିହୁଦୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀକ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ବିଜାତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ପାପୀ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବି ପୁରାତନ ନିୟମ ହିସାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିବେ। କି जिहूदी व ग्रीक रो फर्क नहीं का। अगर प्रभु पे विश्वास नहीं किया, जिहूदी हो व ग्रीक हो विनष्ट हेबे। अगर प्रभु पे विश्वास किया, जिहूदी हो ग्रीक हो परित्राण पाइबे। दिस इज द सिस्टम राइट नाउ। वर्तमान जिहूदी व ग्रीक रो फरक नहीं आज मंडली पाखरे। जिहूदी क्रिश्चियन, बिजाती क्रिश्चियन, तो जिहूदी क्रिश्चियन बड़ क्रिश्चियन की नहीं। बहुत जन शिखापी ट्राए करती जिहुदी अटंती आमर पुरातन नियम सदा प्रभुंकर गोटे गोटे नुआ स्टडी करके देखु। वर्तमान जिहुदी माने जो सदाप्रभु जिहोवा सदाप्रभु नाम देकी से माने प्रार्थना करते उपासना करुछंती समाज गृह मानकरे, ताहा सदाप्रभु नुहंती। पुणी एक्चुअली आम मानकर बाइबल रो एलोहिम परमेश्वर नुहंती, बाल देवता, मोलेक देवता और आशेरा देवतार मिक्सड गोटे जड़े देवता को जिहोवा बोली नाम देकी से माने उपासना करछंती। सिनय पर्वत पाखरे गोटे बाछुरी को जदि सदाप्रभु बोली नाम देइछंती, माने माने एमाने आज गोटे गोटे बिजाती देवता को सदाप्रभु बोली नाम न देबे बोली केमति भाबुछंती? तो भ्रांतरे पड़ंतु नहीं। डोंट गेट डिसीव्ड बाय द नेम ज्यूज। प्रकाशित वाक्य प्रभु कहते 2:9-3 कि प्रकृत रे जिहुदी नुहंती, किंतु जिहुदी बोली ख्यात होउछंती बहुत लोक। पाउलो कहते रोमियो पत्रिका रे जिहुदी बोली इस्राएल बोली ख्यात समस्त इस्राएल नुहंती। वर्तमान दे आर नॉट ऑल नॉट आर नॉट इस्राएल।
ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଏକା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅଲଗାରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମହା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାର ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଧୀରେ 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 धीरे। तो ଆମର कर्तव्य कौन है भीतर माने जाने की तैयारी करो बस, और बीच में घुसना नहीं है। जिहुदी कौन हेले, ईरान कौन है वो एबे, रशिया कौन करिवो एबे, यूज माजुज रो युद्ध कौन, गोग मागोग युद्ध टाका कौन एबे, चाइना को भी उठिबो कि इंडिया कौन करिवो, सतरे इंडिया कौन करिवो। इंडिया इज्राएल रो सांग, इंडिया रशिया रो सांग, इंडिया ईरान रो भी सांग। एबे इंडिया न्यूट्रल अछि, किछि कहू नहीं। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ଥିବ ନା ବାକି କଣ୍ଟ୍ରିଜ ପକ୍ଷରେ ଥିବ। ଯେହେତୁ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ରଷିଆ ଇରାନର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଦିନେ। ଏବେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଇରାନ ବମ୍ ପକାଇଦେବ ନା କଣ ମୁଁ ଡରୁଛନ୍ତି। तो फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है एक्चुअली। वर्तमान फ्यूचर किसी ठीक नहीं। आमर कुवैट जिते जन आमर तेलुगु ग्रुप अच्छा से मैंने मेसेज पठाइले बहुत विपद अच्छी, बाहर पानी भी मिलू नहीं। पुणी आप जानते गल्फ कंट्रीज रे नदी नहीं, गल्फ कंट्रीज मानक पीवा पानी ठीक रे नाही, समुद्र पानी को फिल्टर फिल्टर कर बहुत बड़ फैक्ट्री देखी मैं। समुद्र लुणिया पानी को फिल्टर करके से माने बोतल बनाई बिकुंट। तो पीवा पानी बाहर जाके से माने किणिकी आनिबा आवश्यक। आ कुवैट तो बहुत बड़ ऑयल फैक्ट्री अच्छी, कहीं एत धनी हो गले माने से माने कूओ खोलिले ऑयल पेट्रोल बाहर। ईरान रे कूओ खोलिले पेट्रोल बाहर एतिकी पर केते 70 सेंट्स ना केते अच्छे पेट्रोल लीटर पेट्रोल बहुत सस्ता सेठी। तो से ऑयल पाई बोली कि पानी ठीक रे पीवा पाई मिले नहीं। तो से मैंने कहते मैंने आमको हॉर्न साइरन गोटे बजारे गोटे फैक्ट्री रे कंपनी रे जमती ड्यूटी आरंभ हेले करके साइरन बजाती, बम फाटुची जाइकी लुचि जाओ बोली साइरन बजाउछन्ते। आमे एई सब अध्ययन करि सारी थिलु तृतीय विश्व युद्ध रे कोन कोन हेबो बोल कहला बेले बुझाइतिला आपण मानको। साइरन बाजिबो, फोन रे घंटी बाजिबो, अलार्म बाजिबो, लुचि जाओ जाइकी। मरना है तो मरो, नहीं तो जाके छुप जाओ। सरकार रक्षा नहीं करेगा, सरकार रक्षा करिबो नहीं क्या भी, कहारी दायित्व नेबो नहीं। तो से कहते कि तुम्हें समय सुजोग थिबा भितरे धाई की जाओ, सुपर मार्केट जाके राशन नहीं कि आसो, जा खाइबा जिनस क्षीर जिनस छुआ मन पे मेडिसिन दरकार सब नहीं कि आसो, पानी पानी धरिकी आसो बोलू ए सरकार साइरेन बजाइबा पूर्वरु ही प्राय अधा सुपर मार्केट खाली हो गला। मु आपन को कहूली सुपर मार्केट राशन मिलबो नहीं, दुकान सब बंद हो जिबे। तो मैंने कहते लंबा लाइन रे ठिया है कि 4टा बोतल ही मिलूँ पुणी पानी। मन पड़ुछि से राजी भाई कहते एटा बोली। आएगा, यहाँ पर भी आएगा धीरे धीरे, इंडिया पे भी अच्छी से सब कहते पानी किणवा व्यस्त हो जाए, बेकर सुना पानी देव नहीं आपण को। मुदी सुनार मुदी हीरार मुदी जाक पानी देवनी, मेकअप लिपस्टिक जाक से दिन गोटे ग्लास पानी भी देवनी आज्ञा, मिलब नहीं। सुनार हार देदेले भी गोटे बोतल पानी मिली न मिलबार दिन आसुचे। से वीडियो जाक पठाइले आकाश उड़ी उड़ी जाउछि मिसाइल क्षेपणास्त्र बम्स आउ केता पड़ी कुवैट रे भी बिल्डिंग्स ऊपर इंटरसेप्टर लागे कि फाटिलारू तार जहाँ बम शेल रो जो खंड जाक अच्छे पीस जाक बिल्डिंग ऊपर पड़ुछि सेठी। ये तक सिर्फ सिर्फ
ছোট ছোট স্যাম্পল এটা, ତ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କହିବି ନା କଣ, ଏଟା ହେବାର ନଥିଲା। କାରଣ ନା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା, ନା କିଏ ବି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ଆମେ ମାରିବୁ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଡରିକି ଯେ ହମଲା କଲା। ନା ନା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ, ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ର କେସକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣି ଦେଇଛି ଏବେ। ତ ଯେପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ମିଡିଆ ବାଲାର ଆଟେନସନ ଅଲଗାଠି ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବା, ବେକାର ମଜାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା ଯୋଉଟା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ପାରୁନି ଟ୍ରମ୍ପ ବି। କାହିଁକି ଆମେରିକା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ବର୍ବାଦ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି ମାନେ ଏଇ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ପାଇଁକା। ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ନା? शायद 2019 रे ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଦିଟା ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ, ଦିଟା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଝଗଡା ହେଲା। ଗୋଟେ ଝିଅର ବ୍ୟାଗରେ ପଇସାର ବିଡା ଯାକ ଥିଲା। ତ ଝଗଡା ବେଳକୁ ସେଟା ବାହାରିଲା, ତୋର ପାଖରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲିଲାରୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇକି ଆସିଥାଏ, ସେଠି ନଥିବା କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ନାଟକ କରିବାରୁ ମତେ ପଇସା ମିଳେ। କାହାରି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଟା बोलला बेलକୁ एप्स्टीन ର ନାମ ବାହାରିଲା, ଜେଫ୍ରି ଏପ୍ଷ୍ଟିନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କଲେ, ଜଣା ପଡିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଠି ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଟିନେଜର୍ସ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ସେଠିକୁ ନେଇଯାଇକି ସେଠି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୌଲିକ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ପେଟ କାଟିକି ଅନ୍ତ୍ରାସ ବାହାରେ କରିକି। ତ କଥା ରହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଝରାଇବାର, shedding the innocent blood। ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ମାରିଦେବା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି କି, ସୋଦୋମ ଗୋମୋରା, ସୋଦୋମ ଗୋମୋରା ଦେଶ ନଗର ଦୁଇଟି, ଏ ନଗରରେ ଏତେ ପାପ କି ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ବଡ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେ ଅମାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କାମୁକତାର ମଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର। ତ ଏଇ ସୋଦମ ଗୋମୋରା ନଗର ନା ଜିହୁଦୀ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଲୋକ, ତଥାପି ପୁଣି ଏହି ଦିନହୀନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରାଗଲେ, ଯେଉଁ 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 ଲେଡିଜ ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲେ, ସେଠି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସୋଦମ ଗୋମୋରାରେ। ସେମାନେ ଏତେ 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 ନିର୍ଯାତନା, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି, ସେମାନେ ମରଲା ବେଳେ କରିଥିବା ଚିତ୍କାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଛୁଆ ଯଦି ମରଲା ବେଳେ ପାଟି କଲା, ତାହାର ରୋବ ଶୁଣିକି ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୋଦମ ଗୋମୋରାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରି ସାରିଲେ, ମାନେ ଆମେରିକା କ୍ୟା ଚୀଜ है ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ବିଜାତି ଦେଶ ନଗର ସୋଦମ ଗୋମୋରା, ଯଦି ସେଠି ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କଲାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚୁପ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେରିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ପରା। କେତେ ବଡ ବଡ ବକ୍ତା ମାନେ ବାହାରିକି ଆଇ ସି ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମିଂ ଟୁ ଆମେରିକା ବୋଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ତ ହେବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70ରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତଥାପି ଜେରୁସାଲେମ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାହା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଜେରୁସାଲେମ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରିତ ହେବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ,
ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପର୍ବତକୁ ପଳାୟନ କର। ନା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଇ ୱିଲ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପଳାୟନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ବିନଷ୍ଟ ହେବ ସାରା ଦୁନିଆ। ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସବୁ ଦେଶରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଠିକି କଣ୍ଟ୍ରିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 2023, 2024, 2025 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 52,000 छुआ माने किडनैप करा गले इंडिया रे। कहां पे गए ये लोग? केवल जनवरी मासरे 800टा छुआ मान को किडनैप करले केवल दिल्ली रे। कहां जा रहे हैं ये लोग? केस सॉल्व है ही नहीं, मिली नांती छुआ माने। कौन करते एप्स्टीन आइलैंड रे? कहली गोटे तो मोलेक देवता को बलिउड मोलेक देवता बाइबल रे अछि। मोलेक देवता को छुआ मान को दरकार, छुआ मान को निया रे फिंगी देबार अछि जियंता भयंकर अग्नि रे, अग्नि कुंड रे। सदाप्रभु कहले द्वितीय विवरण रे, तुम मोर आपण छुआ मानकू मोलेक देवता को अर्पण करिबो नाही। खिणानियो मानकर देवता थिला मोलेक देवता। तो एई जेते बलि उत्सर्ग करंती आउ छुआ मानकू नष्ट कर देकी, छुआ मान टीनेजर पिला मान छुआ मानकू प्रेग्नेंट कर देकी, से प्रेग्नेंट हल्ला पर से छुआ मानकू अबॉर्ट करिकी सेई छुआ मानकू सूप करिकी से माने खाउथिले। खाती जेपरिक से बॉडी रे ए छुआ मानकर ए फेटस मानकर कोमल शरीर रो सूप द्वारा से बॉडी एते नाजुक हो जाए कि से बुढ़ा हेबे नहीं पड़े और ये रिंकल्स पड़बनी आपणार सौंदर्य हॉलीवुड रो स्टार कियानू रिव्स कौन कौन स्टेटमेंट देला पचारतु तो से कहला एप्स्टीन फाइल्स रे कार नाम अच्छी कार नाम अच्छी खोज जे तुम छाती हाथ देकी कह कि तुम से जाइन बोली। एप्स्टीन आइलैंड जाइकी मजा करी नथिबा ना राजनैतिक नेता अच्छी ना हॉलीवुड स्टार माने अच्छे, पुओ हंतु जेंट्स हंतु लेडीज हंतु, गए हैं पाप किए हैं, बलि चढ़ाए हैं, सूप पिए हैं, मांस काटे खाई कोमल चर्म 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 को उपाड़ी के सहित डिजाइन रो सब बनाई आज्ञा आर्ट वर्क्स। परमेश्वर चुप जदि थे से आमर परमेश्वर नहंती आज्ञा। जदि आमे कहू आम परमेश्वर दयालु आज क्षमा करवा परमेश्वर, तो देन ही इज नॉट आवर गॉड एक्चुअली। आम परमेश्वर जेते अनुग्रहकारी जेते क्षमाकारी सेतिकी न्यायवान परमेश्वर हटंती, सत्य परमेश्वर हटंती। से अमेरिका ब्लेसिंग पाइबो, इंडिया ब्लेसिंग पाइबो, ईरान पाई प्रार्थना करिबा, सीरिया पाई प्रार्थना करिबा, बंची जीवे बोलछंती कि अरे भैया खुद के लिए प्रार्थना करो, बचेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। अभी खुद के लिए प्रार्थना करो भैया, दुनिया पर परे पड़ी बेजे। लेट अस प्रे फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड प्रेयर डे, नेशनल प्रेयर डे। नेशनल पर पाई काई जाउ छो? आपण गां रे परित्राण पाइले कि देखो आगे लोक माने आपण गां रे किछि प्रभु को पाइले कि नहीं? आपण तुमर परिवार प्रभु को पाइला कि नहीं आगे देखो। दुनिया लेट अस प्रे फॉर अमेरिका बडो एमर प्रार्थना रे दुनिया पूरा सजाड़ी हो जाउछि कहला पर थटा करूछु बिल्कुल भावंत ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। हृदयर कष्ट पाई मु कहूछि, हमको लोक माने सिखाई देले हमर घरे परित्राण पाई नथिबे, हमर गां रे साहि रे भी परित्राण पाई नथिबे, हमको दुनिया पे प्रार्थना कर पे सिखाई दै छ नहीं। हम जहां पे है ना, हमारा जिम्मेदारी हमारा एरिया ही होता है। हर एरिया में क्रिश्चियंस है, प्रत्येक जगह क्रिश्चियन मान अच्छा, प्रत्येक जगह मंडली अच्छी और जोटी जोटी मंडली अच्छी तार एरिया रो दायित्व से मंडली रो अटे। से परित्राण पांतु सुसमाचार आमर एरिया रो सुसमाचार, आम एरिया रो लोक मान पाखरे सुसमाचार, आम एरिया रो लोक मान परित्राण पांतु, आम एरिया रे ईश्वर को भय आसु, आम एरिया रे युवा युवती रे आपणकर अंचल अनुसार ना हो। इंडिया पे प्रेयर करबा, ईरान पे प्रेयर करबा, इराक पे प्रेयर करबा, उगांडा पे प्रार्थना करबा, रुवांडा पे प्रार्थना करबा। के तुमको तुमर हाथ के देछ दुनिया को? आपण हाथ में मोर हाथ में दुनिया दे देखी नहीं। ये सब केतक फॉरेनर्स मानकर सब ड्रामा आमे शिखी गलु। पास्टर डे, प्रेयर डे, फादर डे, मदर डे, विमेन्स डे।
ବିଜାତି ମାନେ ଆପଣ ମା ବାପା ସହିତ ପାଖରେ ବଢନ୍ତି ନାହିଁ ଛୁଆ ମାନେ। ତ ସେମାନେ ବଡ ହେଇକି ବିବାହ ହେଲା ପରେ ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମଦର ଡେ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଫାଦର କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାଦର ଡେ, ବ୍ରଦର କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରଦର ଡେ। କିଏ କାହାର ସହିତ ରହନ୍ତିନି, ଟିନେଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି, ଅଲଗା ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଅଲଗା ରୁହ, ଅଲଗା ଶୁଅନ୍ତି କି ଛୁଆ ମାନେ। ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଆମେ ଆମ ଆମ ଘରେ ମା ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ମଦର ଡେ ଫାଦର ଡେ ପାଳିବାଟା କଣ? ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ରୀତି ଏଟା ସବୁ। ଆମେ ସାଂସାରିକ କି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆମେ ମାନେ ଫଲୋ କରିବାର ନିୟମ ଗୁଡିକ, ଏଥିक्स गुड़िको अलग है। हमारा मॉरल एथिक्स अलग है, हमारा स्पिरिचुअल एथिक्स अलग है, हमारे उसूल अलग हैं, हमारे नियम कानून सब अलग हैं। तुम्हें मैंने संसार और जगतर अनुरूपी हुओ नहीं, मतलब तार अर्थ कौन? रोमियो 12 रे व्हाट इज दैट? जगतर लोक माने जेमिति लाइफस्टाइल मेंटेन करती, जहां जहां धरती, जहां जहां मानती पालती, ख्रीष्टीय मंडली ताहा सब पालन करिवार बाध्य नुहे। करले आपणकर इच्छा, बाध्य नुहे तो। इस्राएल पे प्रेयर करेंगे, राइट, बाध्य नुहे, न करले भी पाप नुहे सेटा। प्रभु को अपना अपने के लिए प्रार्थना करो, निजर पे कांदो बोल कहले से। कोई देश देश नहीं उद्धार नहीं पाएगा, गोटे देश उद्धार पाए नहीं। बहुत भयंकर यही छुआ मानकर रोबो। ये इंडिया रे जिते छुआ मान को नष्ट करके फिंगी फपाड़ी देइछंती। हमर परमेश्वर आ तांकर किछि आ हमर परमेश्वर को किछि फरक ही पड़िबो नै। ही विल जस्ट ब्लेस इंडिया। लेट अस प्रे, प्रार्थना करे प्रभु इंडिया को ब्लेस कर दियो, भल वर्षा बरसई दियो, भल चाष हेई जाओ, पेट्रोल दाम सब कमी जाओ, गैस सिलेंडर दाम कमी जाओ, धर दाम कमी जाओ, जमीर दाम कमी जाओ। आमे भल भल जमी किणी बड़ बड़ चर्च घर जाको बनाई के आमे आराम रे थिबो। हमर पिल्ला मन को ना तुम आशीर्वाद कर दे कि और भल जॉब रे सेटल कर दे। हमर प्रार्थना जागो एटा सब। और परमेश्वर किछु ना हमको फरक पड़ुछि ना हमर परमेश्वर को फरक पड़छि जा घटुछि दुनिया रे, नहीं कि? एक बार छाती पे हाथ दिल रख के बोलिए, वही हमारा परमेश्वर है क्या? घटुथिबा अन्याय दुष्कर्मर विचार न करिबा परमेश्वर कि हमर परमेश्वर? हाँ, एतिकी देखुछु कि तांकरी दंड सांगे सांगे आसु नाही। कौन हेतिबो कारण? प्रभु एडजस्ट हे गले बोली आसु नहीं कि? ना ना, परिवर्तन हे जा बोली सुजोग देले बोली अर्थ। अब भी समय है, बस माफी मांग सकते हो तो मांग लो। तो माफी मागिबार चेतना मूलक वाक्य वक्ता माने देबाटा छाड़ी देले। ईश्वरंकर क्रोधर विचारर एक भयर वातावरण आवरिला भली वाक्य के प्रचार करछि जे लोक माने कांदी की माफी मागी तांते, प्रभु हमर देश को क्षमा करो बोली। ना वक्ता माने काम को देले प्रभु को, ना सुसमाचार ठीक रे काम को देउछि, ना मंडली जाकर किछि दायित्व रे काम करछि जगत रे। बस विचार आसवा को जाउछि। पढ़िबे कि से सब वाक्य जाक पढ़िबे कि जिसाय इज्राएल पे प्रार्थना करिवे, पुणी जिम्बाब्वे पे प्रार्थना करिवे, पुणी फ्रांस पे प्रार्थना करिबा जी बोली। तो तुमर गाँ को केते परिमाण रे सुसमाचार पाइला कहू नांती? जिसाय 63, जिसाय
63। ତିନି ପଦରୁ ପଡୁଛି। ଜିସାୟ 63 ତିନି ପଦରୁ। ଆମ୍ଭେ ଏକାକୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଅଛୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କେହି ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କଲୁ ଓ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲୁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ତର ଛିଟା ପ୍ରାଣ ରକ୍ତର ଛିଟା ଆମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦାଗଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲା ଓ ଆମ୍ଭ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଅନାଇଲୁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ଅସହାୟ ହେବାକୁ କେହି ନଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ନିଜ ବାହୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଲା ଓ ଆମ୍ଭର କୋପ ଆମ୍ଭର ସହାୟତା କଲା। କଣ ପୁଣି ଶୁଣ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଧର୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପୁଣି କୋପର କ୍ରୋଧର ବର୍ଷ ଆସିଲା। ଆଉ କଣ ଏଟା? ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲା ଓ ଆମ୍ଭ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କଣ ସରି, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ କ୍ରୋଧ, ଏପଟେ ଦୟା। ଏଟ ଆ ଟାଇମ ଦୟା ଦେଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ବକ୍ତା ମାନେ, ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଥିଲା। କ୍ରୋଧ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଅନୁଗ୍ରହ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଦେଖ, କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ତାଙ୍କର। ବେଟର ଅନୁତାପ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିବେଦନ କର, ପଶ୍ଚାତାପ କର, ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କର, କାନ୍ଦି ପକାଅ, ଗିଡଗିଡାଇ ପକାଅ, ଗୋଡ ଧରି ପକାଅ, ଉପବାସ ରହିଯାଅ, ଯାହା ବି କର, ଦୟା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗ। ତ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ରକ୍ଷା ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲୋକ କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ରାଗିକି ବାଡି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ପାପ ପିଇକି ଦେଇକି ଗୋଡ ଧରିକି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇକି ପାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇକି ଶୋକ କି ଗାନ ଗାଅ। ସେ ବାଡି ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିକି ବେଚାରା ବହୁତ ନିରୀହ ହେଇକି, ବହୁତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ଭଗ୍ନ ମନ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ତରଳି ଯାଇକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଗର୍ବରେ ନଥାଉ ବୋଲି ବୁଝାଇ ମାନଙ୍କୁ କେହି ନଥିଲେ। ପୁଣି କୋପର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ମୁକ୍ତିର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ହେଲେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣା କ୍ରୋଧର ବାହୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ କ୍ରୋଧ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ବିନଷ୍ଟ। ଏଇ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା ଖାଇଦେବ ଲୋକମାନେ, କାମୁକ ହେବା ଲୋକମାନେ, ଏ ମଦୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଲଭ୍ ଏଫେୟାରରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଗନ୍ଧିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଏମାନେ ୟୁଥ ମିଟିଂ କରିକି, ଏମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେୟର ଡେ କରିକି, ଏମାନେ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେୟର ଡେ କରିକି, ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିଯିବ କି? ବିନାଶ ଆସୁଛି, ବିନାଶ ଆସୁଛି। ଦୁନିଆର ଲୋକ କଥା ଛାଡ, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ, ଏମିତି ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବକ୍ତା ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ଛାଡ।
ଆମେ କେ ବିଚାର କରିବାକୁ କଥା ରହିଲା। ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଆମେ ସେମିତି ନହୁଁ ତ? ଆମେ ସେମିତି ନହୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା? ଏତେ କଥା କହିକି, ଏତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ଏତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିକି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ଏତେ ନିଜକୁ ବଡ ମନୋନୀତ ବଂଶ ବୋଲି ଭାବି ଭାବିକି ଆମେ ଏମିତି କରୁନ ତ? ବିପଦ, ବିନାଶ, ବିଚାର, କ୍ରୋଧ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଜିହୁଦୀ ହଉ ବା ଗ୍ରୀକ ହେଉ, ଯେମିତି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ କିମ୍ବା ଟିଏଲଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ, ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, କିଏ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମକୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ ତ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁ ଦେଶ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁନି ତ? ଦେଖିବା, ଆମେରିକା ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉ, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ଯେ ଅଧର୍ମଚରଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶ ଆସିବ।